Macam ni nak ya. Nama saya Nurjana Amirul. Cik, salam perkenalan. For the time being, saya kerja sebagai life planner di salah satu company insurans yang top di Malaysia jugalah. Saya Atira, bekerja sebagai content assistant di finance department. Nama saya Firas. Sekarang saya dah 5 ke 6 bulan saya work from home. I just started my online business lah. Hello, nama aku Nurul Hidayah, panggil Daik. Ejen penapis air. Nama Nadira Ciku. For the time being, position is inside sales person. Nature of job memang deal with emails, cold calls dengan clients lah. Saya nama Faiz. Saya bekerja sebagai HR di sebuah construction company. Nama Nur Kamila binti Abdul Jalil. Work as research officer. Okay, so sekarang as we all know, Malaysia dah start partial lockdown dan kita memang dah start like into the third week already working from home. So boleh ceritakan apa challenges yang Jannah hadapi bila dah kena implement working from home sebagai pekerjaan Jannah sekarang? So bila MCO sekarang ni, so sebagai rakyat Malaysia kita kena patuhlah dengan MCO, segala peraturan-peraturan ditetapkan dari semasa. So untuk kerjaya saya agak challenge juga sebab biasa kerjaya saya ni memerlukan saya untuk jumpa orang, saya kena visit klien, lepas tu biasa kita akan jumpa orang secara face to face, semuka semua macam tu. So bila sekarang ni saya tak dapat nak face to face untuk jumpa customer ataupun jumpa klien-klien saya sendirilah. So saya rasa challenge kedua yang saya hadapi adalah sekarang ni bila kerja dari rumah, biasa kita kena guna online kan. Biasa kita orang di meeting setiap hari. So bila meeting setiap hari ni, kita orang perlukan buat video calling guna macam Webex ataupun Zoom. So dia agak data consuming kat situ lah. So memang bayarkan internet 23 hari beraya tu baru je kembali macam reset balik pada 30 gig. Hari ni dah tinggal 14 gig dah. So nak kata berapa banyak data consuming tu. Okay, satu sebab bila kita work from home, kita kena guna personal laptop lah. Sebab my company dia bagi laptop tu untuk accountant manager. So I as a account assistant, kita akan guna personal laptop kita, and then maybe sebab kita punya connection, internet connection tu untuk kita masuk sistem tu, maybe dia ada problem macam maybe lambat, connection tu tak okay. So kita punya kerja maybe kat situ terbatas sikit lah. I think for me personally, mula-mula work from home, paling the big challenge for me is to adapt yang kita bekerja seorang diri. That's the main thing lah. Macam okay, kalau kita daily pergi office, kalau ada masalah kita boleh berbincang dengan kita punya office mate ke. Even sometimes tak berbincang pun kita ada orang untuk kita berborak. So sekarang bila kat rumah, kerja daripada rumah, the challenge is there lah. Even kalau ada masalah pun kita kena selesaikan sendiri. Tapi I think kalau orang tu work from home tapi dia still lagi makan gaji, is another different story lah for them. In general lah, it affected me emotionally. Macam dulu kita walaupun work from home, kita sedar yang kita bebas. Contohnya kalau nak pergi hantar barang ke, nak pergi ada urusan ke, kita just boleh keluar directly. Tapi sekarang kita just duduk rumah saja. That's the only thing lah. Macam even nak cari customer pun you just through online. Even nak jumpa orang ke memang tak boleh jumpa. Semuanya buat melalui online saja. Sekarang ni boleh je lagi work from home, boleh dapat sale, tapi macam isu for lockdown ni, macam technician semua tak boleh nak hantar barang kan dekat kedai. So macam sale tu hold. So macam income tak dapat dah juga.
So itulah challenge dia. Actually before this pernah work from home, tapi it's like only 1 days per month like that lah. And basically sending my daughter to play school, so not having any person lah at home. So this time ada anak, it's quite challenging sebab first of all kena tengok dia punya jadual. Kalau dia bangun awal, so kena layan dia sebab usually we'll clock in at 9. So kalau dia bangun before 9, so kena layan dia dulu. Kalau dia tak bangun sebelum pukul 9 tu, boleh buatlah dulu kerja-kerja rumah. Macam biasa buka emails, reply the emails. So far dah 16 days ni akan reply email and then do all the necessary sampai around 12-15 macam tu je. Pertama, kalau berkaitan dengan jumpa klien tu, Alhamdulillah, my company very effective. So dia dah come out solution to that problem lah, to that challenge lah, kita panggil to that challenge. Sekarang ni kita orang boleh buat kita bagi macam non-face to face. Maksudnya kita boleh still berjumpa klien atau berjumpa prospek, nak buat policy review ke, nak buat quotation ke apa ke, kita still boleh buat presentation ataupun presentation guna virtual lah. Kita biasanya saya akan gunakan Zoom ataupun Webex, bergantung pada kesesuaian pada masa tersebut lah. So basically saya pun memang selalu keep in touch dengan orang. Kita selalu hantarlah message-message yang kita rasa relevant untuk menunjukkan kita care lah sebagai seorang life planner kita terhadap kita punya klien kan. So biasa saya akan hantar message yang relevant. Kalau contohnya diorang hantar message bertanya ke apa, saya akan pastikan saya balas dalam masa yang boleh katakan cepat jugalah. I think apa yang I buat adalah at first untuk adapt tu ambil masa. Tapi the first thing that I did is to arrange buat to-do list. Like the first thing in the morning, I akan buat, I akan tulis lah apa yang kita nak buat pada hari tersebut. So just follow the schedule. Focus, another thing is focus. Like myself, I memang senang untuk hilang fokus. Okay, so the first thing I did is selain tulis list, kita tulis like for the whole month punya plan. So from there, from bulan March tu, kita broken down satu lagi kecil lah kita punya goal, so that kita tahu apa nak buat setiap minggu. Just follow the list. Pagi-pagi tu kita akan bangun and then saya akan jot down apa priorities yang macam top priorities yang saya nak buat untuk hari ni, untuk apa yang untuk kita siapkan task untuk hari ni. Memang dah jadualkan kot. Waktu ni anak tidur, waktu ni kena makan, waktu ni macam tu lah. So macam kalau tu kita nak, kita boleh buat. Kalau time pagi tu anak-anak pun diorang buat kerja sendiri, diorang main. Time diorang main tu kita boleh buat kerja. Lagi satu macam tempat kerja tu kita kena dedicatekan satu tempat kerja yang sesuai untuk kita. Lepas tu macam tiap-tiap pagi tu memang kita punya mindset kita kena kerja. Kita kena kerja, lepas tu so macam waktu mula-mula aku berhenti kerja, lepas tu start kerja work from home, mula-mula tu memang ada masalah sikit. Macam aku punya mindset kerja dekat office, so kena tukar mindset kerja dekat rumah. Kita foreign worker, kita ada beberapa foreign worker, and then dalam ramai-ramai tu dia akan ada satu atau dua yang macam kita panggil dia leader lah, yang memang totally memang fasih bahasa Melayu, boleh bahasa Inggeris. So kita cakap okay, kau jadi kepala lah kat sini, kau jadi ketua lah. Jadi kita bagi instruct dekat dia je lah. So dia yang akan spread the news. Apa-apa yang berkaitan macam gaji, berkaitan dengan dia orang punya makan ataupun apa-apa yang bermasalah, dia orang terus direct contact lah. Kita pun memang ada group, senang sikit kan. Everyday sekarang memang saya akan update untuk dia orang punya news. Sebab dia orang kena tahu news, apa yang jadi, berapa orang dah mati. So dia orang akan lagi macam aware lah, akan jadi lagi takut lah. So kita minta dia orang reply lah kan. Bila dia orang buat macam ni, bermakna dia punya leader dah bagi tahu dia punya kawan-kawan lah.
pagi-pagi tu kan dah check email kan, dah dapat check email sekejap. Kadang-kadang waktu tengah tunggu diorang tengah buat kelas dengan diorang pun kita boleh sambil-sambil check email macam tu kan. Okay, so waktu tu dah tengok ada kerja. So memang dah brief diorang, bagi tahu okay today mami ada kerja, mami kena hantar work mami kena work from home juga, korang kena homeschool, mami kena work, macam tu. So brief diorang and then cakaplah dengan diorang, after this mami akan bagi makan, lepas makan you can rest about 15 minutes, after that mesti sleep macam tu. Kalau tak sleep, mami akan do something lah, mami akan denda ke, mami akan whatever lah. So cakap okay, if you want to watch TV then listen to mami. So nanti diorang akan okay lah, so diorang akan cooperate. Kalau macam ada important things kena handle, akan pass dekat husband dulu. Anak akan pass dekat husband. So tengah hari tu baru buat lunch dengan layan dia lah sampai pukul 2:30 macam tu. And then buat balik kerja, tapi petang dia punya jadual macam dah lain. Macam buat kerja sekejap tu layan dia. Buat kerja sekejap layan dia. Tapi Monday memang ada weekly meeting. So by the time meeting tu memang pass dia dekat husband lah. Okay, kalau meeting memang dah arrange usually on Monday after lunch. So memang dah cakap dengan husband lah, after lunch memang tak boleh kacau lah, dia kena entertain lah anak. Kalau macam client calls, so just angkat je lah, masa tu distract lah dia. Kalau dia nak dengan kita, bagilah sekejap toys ke apa ke. Okay, so macam the most important part is macam apa cara untuk handle ialah first dah buat jadual dulu bila nak meeting dan sebagainya, and then communicate with spouse dengan husband untuk take care of the kids jugalah. You should know that you need to have a proper workstation lah. Okay, macam setelah 16 hari working from home with kids, okay, how do you think working from home impact on your efficiency of work? Okay lah, memang reduce lah. Can say macam maybe around 65% je fokus lah. Tapi sebab before ni pun pernah work from home, memang akan jadi multitask lah. Sambil kadang-kadang sambil meeting, sebab meeting aku tak buka video lah. So kadang-kadang tangan tu lipat baju. So macam tu lah. Memang tak 100%, tapi the working hours from my side will be longer one lah. Instead of macam 9 to 6, maybe 9, tapi sebab tengah-tengah tu gap lama, so dia akan jadi until 9 juga ke. I rasa kalau kita kerja work from home ni, kalau bagi saya lah, rasa macam kerja tu dia lagi cepat kita buat. Sebab macam mana bila dekat office kan, kita ada manager semua, kat situ ada COO. So dia akan sentiasa ada yang macam mana ad hoc task tau. Okay, faham. Benda tu sebenarnya lagi bukan nak cakap mengganggu, tapi kita punya kerja yang rutin seperti yang kita buat. So benda tu akan macam kita punya time management kat sana lagi macam kata kononnya kita nak siap benda tu dalam 1 jam. Tapi disebabkan ada ad hoc test ada, Atia kamu buat ni jap. And then kita pun kena buat kerja bos dulu. After tu baru kita buat. So kalau dekat work from home ni, memang kita terus je lah direct fokus je buat benda tu. Kurang produktif lah. Just macam boleh layan WhatsApp. Kalau bos cakap suruh buat ini, boleh respon dulu. Tapi nanti later lah baru submit. Macam tu lah. So memang nak kata fokus tu memang tak ada fokus. Lepas tu memang penat lah. Memang penat. As we can see right now, it's already 10:42 PM in Malaysia. Hari Sabtu. Tengah lompat. Yes, and they are still active. So macam it never stops, it never ends until they are finally like sleeping. Sebenarnya kita punya staff pun majoriti dia ramai yang dah berkeluarga. Jadi kita dalam musim ni kita tak boleh expect apa yang kita nak dapat terus. Contoh kalau kita bagi message dalam pukul 9 kan, kita tak boleh expect dia orang akan balas dalam pukul 10 atau pukul 11. Tapi janganlah sampai malam. Kalau you tahu kalau work from home memang you akan jadi tak productivity yang baik lah.
kita banyak time lah. Kita macam boleh relax dulu sekejap apa, and then kita pun tak boleh keluar. Jadi bagi saya daripada segi part of productivity mungkin tak berapa nak okey sangat lah kalau daripada rumah. Sebab kadang-kadang you buat kerja, you tengok TV kan, handphone you ada kat sebelah, and then you buat kerja, you tengok handphone dulu kejap, okay, and then dia macam tak terpanggil productivity dia tak tinggi sebagaimana kita dekat office. Okey, jadi berdasarkan interview yang saya dah buat dengan rakan-rakan saya tempoh hari, saya dapat memberikan kesimpulan bahawasanya working from home ini ada banyak cabarannya. Salah satunya ialah dari segi pengurusan masa, dari segi equipment iaitu laptop dan juga wifi. Ada yang kata line akan slow iaitu untuk menguruskan keluarga. Dari sudut yang kedua adalah dari segi equipment. Contohnya iaitu laptop dan juga internet connection. Manakala tips-tips yang telah dikongsi oleh rakan-rakan saya, okey, kalau yang dah berkeluarga, yang dah mempunyai anak, salah satunya ialah menyusun jadual berdasarkan jadual anak-anak. Artinya ialah kita plan our work based on our kids punya schedule. Kita tahu bila waktu dia tidur, kita tahu bila waktu dia main dan sebagainya. Yang keduanya ialah bekerjasama dengan pasangan. Artinya ialah sekiranya kita ada important assignment ataupun ada meeting yang urgent, kita boleh discuss dengan partner kita dan minta partner kita untuk jagakan anak kita lah pada waktu tersebut. Bergila-gila lah dalam penjagaan anak-anak. Tips yang lain yang dikongsikan oleh rakan-rakan adalah membuat to-do list. Pagi-pagi buat to-do list dan follow saja to-do list tersebut. Antara yang lain juga adalah membuat goal untuk sebulan. So daripada goal sebulan akan dipecahkan mengikut minggu, daripada minggu akan dipecahkan mengikut hari. Jadi kita boleh stay fokus untuk menyiapkan tugasan. Okey, tips yang lainnya untuk yang ada anak ialah memberi reward, melaksanakan reward system untuk anak-anak supaya anak-anak boleh memberikan kerjasama untuk kita bekerja dari rumah. Tips-tips yang lain, okey, kalau untuk rakan saya yang berada dalam bidang HR, antaranya adalah mereka membuat satu grup WhatsApp yang mana dalam grup WhatsApp tu ada foreign worker dan leader, dan semua informasi dan update diberitahu melalui grup WhatsApp tersebut supaya komunikasi orang kata masih berjalan seperti biasa, masih berjalan dengan lancar. Kalau sebelum ini kita meeting face to face, sekarang kita kena adaptasi, kena adapt dengan keadaan, kita meeting melalui online, mungkin Skype ataupun Webex ataupun Zoom. Okey, jadi kesimpulannya saya ingin menyeru kepada semua pasangan yang dah berkahwin untuk memberikan kerjasama terhadap pasangan masing-masing, saling memberikan kerjasama sebab nowadays kebanyakannya majoriti suami dan isteri sama-sama bekerja, jadi sama-sama ada tugasan untuk disiapkan. Jadi tak boleh kita nak selfish, tak boleh kita nak fikir kita seorang yang ada kerja, kena ada tolak ansur dan sama-sama bergila-gila lah untuk menguruskan anak-anak. Dan lagi saya juga ingin menyeru kepada pengusaha syarikat, pada company, kepada bosses untuk sama-sama memahami kekangan dan cabaran yang dihadapi oleh pekerja-pekerja untuk bekerja dari rumah sewaktu MCO inilah. Jadi diminta agar saling memahamilah, dan pekerja juga sekiranya dah tahu ya waktu bekerja tu banyak dihabiskan untuk keluarga, jadi haruslah juga sudi untuk extend waktu bekerja supaya dapat menyiapkan tugas yang diberikan pada waktu yang ditetapkan. Jadi ada unsur saling memahami, unsur tolak ansur antara pekerja dan majikan. Selain itu, saya juga ingin menyeru kepada bosses lah terutamanya untuk, okey, sekarang kita dah ada satu disaster yang seperti ini, jadi mungkin selepas ini kalau nak implement working from home, boleh sediakan prasarana yang sesuai untuk bekerja, iaitu laptop. Untuk waktu sekarang ialah ia terlalu mengejut, tapi harusnya sudah boleh prepare for the next time, for the next upcoming, sekiranya ada sudah boleh prepare untuk menyediakan prasarana yang diperlukan oleh pekerja. Okey, jadi saya harap video ini memberikan sedikit input, sedikit insight apa yang benar-benar terjadi bila kita working from home. Jadi by now saya harap kita semua sudah boleh adaptasi untuk working from home. Semoga berjaya. We meet next time.